बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वीडियो में हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से कि पॉइंट ऑफ सेल क्या है और ये कब इंस्टॉल किया जाता है, कौन इंस्टॉल करता है और किन को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ये इस्तिलाह, ये टर्म कहाँ इस्तेमाल होती है, कब इस्तेमाल होती है। देखें जी, पॉइंट ऑफ सेल की जो टर्म है ये FBR के जो इनका सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम, उसमें इस्तेमाल होती है। अगर इसके कॉन्टेस्ट में जाएं, इसकी पिछली हिस्ट्री में जाएं तो वो भी थोड़ा सा बता देता हूं। और अब इसमें जो नया कानून या नई चीज़ FBR बनाने जा रहा है, शामिल करने जा रहा है, उसके ऊपर असल में बात करेंगे। थोड़ा सा पॉइंट ऑफ सेल को बता दूं कि पॉइंट ऑफ सेल आप ये समझें कि एक ऐसा सिस्टम है जब कोई कारोबारी जो बिज़नेस पॉइंट है वो अपनी चीज़ें सेल करता है तो उसको जब उसकी कीमत वसूल करने के लिए वो स्कैन करेगा अपने सिस्टम में, तो उसकी जो एक कॉपी है वो खुद ब खुद से चली जाएगी FBR के सिस्टम में। ये जो सिस्टम है ये एक स्कैनिंग का सिस्टम, और ये जो FBR ने एक उस सेल पॉइंट के ऊपर चेक लगा रखा है, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ सेल। तो ये एक ऑनलाइन इंटीग्रेटेड जो है वो यानी सिस्टम में डाल दिया हुआ एक चीज़ है जो कि मखसूस किस्म के जो कारोबारी हजरात हैं उनको ये इंस्टॉल करना पड़ता था। इससे पहले ये कोई 7-8 पॉइंट थे या 7-8 बिज़नेस थे जिनके लिए ज़रूरी था। मसलन अगर कोई फैक्ट्री वगैरह है या कोई सेल पॉइंट है, जैसे फर्नीचर की कोई दुकान हो गई या वगैरह इस किस्म की कोई छोटी मोटी फैक्ट्री, तो वो कोई किसी के लिए था कि जी 2000 स्क्वायर फिट और कुछ के लिए 1000 स्क्वायर फिट मुख्तलिफ क्राइटेरियाज थे। और अगर कोई यानी गोल्ड की दुकान है वो 300 स्क्वायर फिट से ऊपर अगर उनका बिज़नेस पॉइंट है, दुकान है, तो या उनकी जगह है जिसमें वो कारोबार कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए ज़रूरी था इसको इंस्टॉल करना। या ऐसे लोग जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनका बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी था। और इसी तरह से जो लोग जो हैं उनकी जो बिल है, कारोबारी लोग हैं जो मंथली बिल है मुसलसल 1 साल से 12 लाख से ऊपर आ रहा है, उनके लिए ज़रूरी था। यानी इस किस्म के, आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि बड़े बड़े जो कारोबारी लोग थे जो गवर्नमेंट की नज़रों में इस किस्म का उन्होंने क्राइटेरिया बना लिया कि वो ज़्यादा इनकम यानी ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं, ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो ये पॉइंट सेल ऑफ पॉइंट जो है ये उनके लिए इंस्टॉल करना ज़रूरी था, ताकि उनकी जो सेल है वो FBR उसको मॉनिटर कर सके। अगर कोई इस बंदा इसकी या कोई भी बिज़नेसमैन इसकी वायलेशन करता था तो ज़ाहिर है उसको फिर पेनल्टी भी होती थी, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती थी, कोई 5 लाख तक उसको जुर्माना भी हो सकता था। अब ये तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री होगी। अब ये इसमें किया जा रहा है कि अब मज़ीद चीज़ें डाल के कुछ 14 से ज़्यादा चीज़ें डाली जा रही हैं, 14 से ज़्यादा कारोबार डाले जा रहे हैं या बिज़नेस काम डाले जा रहे हैं, सर्विसेज भी उसमें शामिल हैं कि जिनसे जो है जिनके लिए ये लाजमी होगा कि वो भी ये पॉइंट ऑफ सेल जो है इसको वो इंस्टॉल करें FBR की तरफ से। अब ये अभी तक हुआ नहीं है, इसके लिए फिजिबिलिटी मांग ली गई है, इसके ऊपर काम शुरू हो गया और अगले चंद दिनों चंद महीनों में जो है ये मज़ीद यानी एक्सपेंड हो जाएगा। यानी पहले 7-8 बिज़नेस करने वालों पे था, अभी ये 14 से ज़्यादा इसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं। ये साथ में एक लिस्ट चला भी देता हूँ जिसमें आप दे सकते हैं, जिसमें होटल रेस्टोरेंट भी आ जाते हैं और उसके लिए कुछ स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, शादी हॉल्स हैं
اور اس کے علاوہ جو ہیں بہت ساری سروسز دینے والے ہیں جن کی یہ لسٹ آپ کے سامنے چل رہی ہے. یعنی اب جو پیچھے میں نے کرائٹیریا بتایا، جو چیزیں بتائی ہیں، اب ان کے لیے بھی یہ ضروری ہوگا کہ یہ پوائنٹ آف سیل جو ہے اس کو انسٹال کریں، اور تاکہ جب یہ اپنی پروڈکٹ اور سروسز یہ سیل کریں گے تو اس وقت یہ خود سے ایف بی آر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈاٹا ان کے پاس، آپ یہ سمجھ لیں کہ جانا شروع ہو جائے گا، جاتا رہے گا کہ یہ جو ہے اتنی قسم کی یا اتنی ان کی پر منتھ یا ڈیلی کی اتنی سیل. جیسے ہی وہ اپنی قیمت وصول کرنے کے لیے کریں گے، وہ جو ہے ڈاٹا جو ہے خود بخود ایف بی آر کو چلا جائے گا. یعنی اس میں بہت سارا کرائٹیریا ہے. جو لوگ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں اتنی مالیت کا، وہ بھی اپنی پیمنٹ لینے دینے کے لیے جو ہے وہ جنہوں نے ایک سسٹم جو ہے وہ لگایا ہوا ہے اس کو یعنی بہت سارے اس میں یہ لسٹ آپ کے ساتھ پاس چل رہی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ چیزیں اس میں شامل ہو جانی، اور ان کے اوپر بھی پھر کرائٹیریا لگایا جائے گا کہ یہ بزنس اس میں شامل ہوں گے، اور پھر ان کی منیمم ایک جو ہے نا وہ رکھی. جیسے سکول ہوگا تو جی 1000 روپیہ جو فیس لے رہا ہے وہ، ڈاکٹر ہوگا تو جو 500 روپیہ فیس لے رہا ہے وہ. اسی طرح سے مختلف بزنسز جو ہیں ان کے لیے ایک منیمم رکھی گئی کہ جو اتنی جو ہے مالیت تک اگر وہ ایک سروس یا پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، اس سے نیچے تو پھر ان کے لیے ضروری نہیں. اگر اس سے اوپر جا رہے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سسٹم انسٹال کریں، جس سے خود بخود ایف بی آر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بزنس آف پوائنٹ یا یہ سروس پرووائڈر ادارہ جو بھی ہے، جس طرح کہ یہ لسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی اس میں چل رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا کہ ایف بی آر کو پتہ چل سکے گا کہ یہ کتنی سروسز جو ہیں وہ دے رہے ہیں، اور کیا اس کے اوپر جو ہے وہ پراپر ٹیکس. اصل مقصد کیا ہے ایف بی آر کا؟ مقصد یہ ہے کہ جو بڑے بڑے بزنس پوائنٹ ہیں، جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، ان سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے. اصل مقصد یہ ہے. اور چھوٹے جو کاروباری لوگ ہیں، جو سکول ہے کوئی تو یا ہاسپٹل ہے، وہ کم سے کم فیس لے رہا ہے اپنی سروسز کی، یا اسی طرح دیگر ہیں، تو ان کو چھوٹ دی گئی ہے فی الحال. اس سے اوپر جو لوگ ہیں ان سے ٹیکس لینے کے لیے ان کے اوپر یہ پوائنٹ آف سیل لگانا اب ضروری ہو جائے گا، تاکہ جیسے بھی وہ اپنی سروسز، اپنی اشیاء سیل کریں گے تو ایف بی آر کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ اس جگہ پہ اتنا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے، یا یہاں پہ اتنا جو ہے وہ بزنس ہو رہا ہے.